जर तुमकां दिसला आसत की फोंडेचे बाय इलेक्शन जावपाची पॉसिबिलिटी सामकीच काबार जाली जाल्यार हियर इज समथींग वीच वील मेक यू फील पॉझिटिव्ह. फोंडा बाय इलेक्शनाचे जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली ताचे उपरांत फोंडा बाय इलेक्शन कॅन्सल जालें, जे एप्रील 9 तारखेक जावपाचें आशिल्लें. आतां सद्या काँग्रेस पार्टीन आज म्हणजे शुक्रारा दिसा स्पेशल लीव पिटिशन घालपाचें ठरयलां सुप्रीम कोर्टान, जाचे वरवीं हें इलेक्शन घडोवन हाडपाक मदत जावपाक शकता. काँग्रेस पार्टीन प्लीड केल्लें आसा की हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा वीच हॅज सेट असायड इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाज नोटिफिकेशन, तें नोटिफिकेशन नल अँड वॉयड म्हणून अनावन्स केलें, तें धरचें न्हय आनी हायकोर्टाची ऑर्डराचेर स्टे दिवची आनी इलेक्शन घडोवन हाडचें. आतां पळोवया, एक्चुअली मे 4 म्हणसर टायम आसा, मदीं केन्नाय इलेक्शन घडोवपाक शकता, कारण मे 4 ही कावंटिंगाची डेट आसा. आतां सगळ्यांची नदर आसा दिल्लीचेर आनी त्या स्पेशल लीव पिटिशनाचेर. फोंडेचें बाय इलेक्शन जातलें काय ना हें आतां तुमकां कळटलें आनी दॅट इज अ लास्ट रिसोर्ट. कोणी येवपाक शकता आनी दॅट काँग्रेस पार्टी हॅज टेकन, कारण इलेक्शन ऑफ कमिशन इंडिया हॅज नॉट चॅलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट, रादर दे हॅव इशूड नोटिफिकेशन, जाका लागून तांणी दे हॅव रिसेंड देअर अर्लियर नोटिफिकेशन. सो फुडें बाय इलेक्शन जातलें काय ना हाजेर सगळ्यांची अजूनय नदर लागून आसा. तुम्ही पळयतात GNH.